Bahalag saging, basta labing. Hi guys, for today's video. Kakaon na jud ta og saging nga hilaw kanang dili frozen ba. Unya parisan dayon og ginamos nga daghang sili. Wow, kalami. Bitaw no diri sa Australia ka maglisod jud tag pangita og saging nga hilaw. Unya pag ato na tog Asian store ka kakita man ta unsa pay dugayan paliton diretso. Unya mag-abri tag isa ka tong tisingan kung naluto na ba ni. Murag mao na jud ni naghinam-hinam na jud ang ako ang baba kakauno na jud kay kuno. O di ba lami kaayo. Unya himuan dayon nato ni ginamos unsa pa may dugayan. Mag-slice na ta dira og mga lamas, butangan na tog bombay, butangan po na tog luya, unya pugaan na tog limonsito, syaro. Og syempre dili na to kalimtan ang sili da, di ba? Partang halanga, partang lamia. Oh my god, nagtulo ang akong laway samtang ga-edit ani. Murag lami na pud ikaon og usab og saging. Oh my god. Unya, unsa pa may dugayan. Enjoy watching mga unsa mi. Bye. Salamat sa pagtanaw.